Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualannya itu dan sebahagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendosai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapakah kamu berdusta bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Spirit of the living God, at this moment we thank you for your presence in this service. And at this, kami bersyukur kerana Engkau, Roh Kudus, ada bersama dengan kami. And at this moment, I pray that you take over this service at this particular moment. Roh Kudus, ambil alihlah Take kebaktian ini. this preaching moments and use it to transform lives. Gunakanlah waktu ini untuk membaharui hidup kami. Take these notes and use it for your glory. Ambillah perkataan dalam firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. I pray that Tayon and myself will decrease as you increase for your glory. Kecilkanlah kami dan supaya Engkau akan dibesarkan. In Jesus' name, Dalam we nama pray. Yesus Kristus. You may be seated. Amin. First, I thank God for the bishop and all the staff that are in St. Patrick for this opportunity. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bishop dan juga staf untuk peluang ini untuk berkongsi pada pagi ini. And I'm also excited. My wife is here with me. Shaw, can you wave? Dan saya juga sangat gembira kerana istri saya ada bersama dengan kita pada hari ini. This afternoon, I'm not going to be before you long, but I am passionate of what God is giving me to deliver to you. Pada tengah hari ini saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi saya penuh dengan semangat untuk berkongsi apa yang Tuhan mau berkata kepada kita.
I believe God has a word for somebody in this house tonight. Saya percaya bahwa Tuhan ada firman-Nya bagi setengah-setengah kita pada hari ini. And when you pay attention, I know God is going to change your life forever. Kalau kita memberikan perhatian, Tuhan akan membaharui hidup kita. The Bible scripture that was read for us this afternoon is such a powerful story. Dan petikan yang telah dibaca untuk kita tadi adalah petikan yang begitu berkuasa. It's a story of the church after they prayed for God to give them boldness. Ini adalah petikan mengenai gereja selepas mereka telah berdoa supaya Tuhan memberikan kuasa. And God answered their prayer. Dan Tuhan telah menjawab doa mereka. Luke records what happened when God answered their prayer. Lukas telah merekodkan apa yang telah berlaku bila Tuhan menjawab doa mereka. And when Luke records what happened after they answered their prayer, he gives us two examples. Bila Lukas merekodkan apa yang berlaku, dia memberikan dua contoh. Examples of two people. Contoh mengenai dua orang. Examples of two families. Contoh mengenai dua keluarga. The first one was Barnabas. Orang yang pertama ialah Barnabas. And the second one is a husband and wife, Ananias and Sapphira. Dan yang kedua adalah suami istri, Ananias dan juga Sapphira. And here, by the time we end the story, we will find out that Ananias and Sapphira, they died, but Barnabas was still alive in the church. Pada petikan ini kita tahu apa yang rekodkan ialah Ananias dan juga Sapphira mati, tetapi Barnabas masih hidup. And this is very important to me. Ini sesuatu yang sangat penting bagi saya. Because I started asking myself, God, why did you remove Ananias and Sapphira from the church? Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan engkau menyingkirkan Ananias dan Sapphira daripada gereja? And the answer that came to me is what I want to share with you. Dan jawaban daripada Tuhan adalah apa yang saya mau kongsikan dengan kita. God wants us to be like Barnabas. Tuhan mau supaya kita mencontohi Barnabas. So he removed the bad example from the group of believers. Maka Tuhan telah menyingkirkan contoh yang tidak baik di antara jemaah pada waktu itu. And in this story, Barnabas is described as the son of encouragement. Dan Barnabas di dalam petikan ini disifatkan sebagai anak penghibur. And I'm told that this year, God is giving St. Patrick the vision to call this year as the year of encouragement. Dan saya difahamkan bahwa pada tahun ini di gereja kita adalah tajuknya ataupun temanya adalah tahun galakan. So this afternoon, I'm simply here to tell you how you and I can be sons and daughters of encouragement. Dan pada tengah hari ini saya ingin berkongsi bagaimana kita boleh menjadi sebagai anak penghiburan. So I'm going to tell you in a very short way, we're first going to look at what happened in the church after they prayed. Saya ingin bermula dengan berkongsi apa yang berlaku selepas mereka berdoa. And then we will compare the heart of Barnabas and the heart of Ananias and Sapphira. Dan kita juga akan membandingkan di antara hati Barnabas dan juga hati Ananias dan Sapphira. And I'm hoping that we will learn some things that is going to change our lives. Saya percaya kita akan mempelajari sesuatu yang akan membaharui hidup kita. So let us start with the first point, the general conditions of a spirit-filled church. Saya bermula dengan berkongsi tentang keadaan rohani dalam gereja. And in 3 verses, we are going to learn a lot of things. We're going to learn some key words that is going to let us understand the story very well. Kita akan mengambil 3 ayat untuk mempelajari hal ini. Let's start from verse 32. Kita akan bermula dari ayat 32. As you observe, it says, all believers. Dalam petikan ini dia berkata,
kumpulan orang yang telah percaya. were with one heart and one mind. Mereka mempunyai sehati dan sejiwa. And then he tells us what were they with one heart and one mind about. Dan yang memberitahu kita apa artinya sehati dan sejiwa itu. He said, nobody claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. Dia mengatakan bahawa kesemua yang dipunyai mereka itu mereka mempunyainya satu dengan yang lain. This teaches me one important thing. Ini mengajar kita satu hal yang sangat penting. They trusted God. Yaitu mereka bergantung dan juga mempercayai Tuhan. And those who trust God, they act differently from the world. Mereka yang mempercayai Tuhan dan mempunyai keyakinan ke atas Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. The mind means they had a different idea of things. Dan orang yang lain mungkin mereka mempunyai idea yang lain tentang milikan mereka. And the heart, you see, they were of one heart and one mind. Mereka itu sehati dan sejiwa. Their heart means they had a different passion. Itu berarti mereka mempunyai semangat yang berlainan. What was their passion? Apakah semangat mereka? Their passion was to share what God is giving them. Semangat mereka ialah untuk berkongsi apa yang mereka milik. What was the mind change that they had because they trusted God? Apakah perubahan fikiran mereka bila mereka mempunyai keyakinan ke atas Tuhan? They began to understand that everything they have came from God. Sebab waktu itu mereka percaya segala sesuatu yang mereka miliki itu datang daripada Tuhan. And God is giving it to them for them to help push God's kingdom. Mereka memahami bahawa Tuhan memberikan milikan kepada mereka supaya mereka boleh memberitakan kerajaan Tuhan. Verse 33 tells us that with great power the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ, and much grace came upon all of them. Dan dalam ayat 33, fasa yang keempat berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. This was a church that was preaching the word of God. Inilah gereja yang memberitakan firman Tuhan. This was a church that was preaching Jesus Christ. Inilah gereja yang memberitakan Yesus Kristus. But if the Bible you have belongs to you, I want you to understand, to underline, much grace came upon all of them. Saya mau kita perhatikan dalam ayat 33 ini, yaitu dia berkata, dalam semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Because we're going to learn about what they actually did. Kita mau belajari apakah yang mereka lakukan. Verse 32 and verse 33 describe the spiritual condition of the church. Ayat 32 dan ayat 33 ini memberikan gambaran tentang keadaan rohani dalam gereja itu. 34 and 35 is going to describe the social condition of the church. Dalam ayat 34 dan 35 nya menggambarkan tentang keadaan sosial dalam gereja. Let's watch verse 34. I want you to pay attention to the text. Saya ingin kita memperhatikan ayat 34. There was no needy person among them. Dia berkata sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Remember, for that to happen, much grace need to be upon this church. Ingat, untuk keadaan itu berlaku, artinya kasih Tuhan dan karunia-Nya melimpah-limpah dalam gereja itu. Why was there no needy person among them? The text is going to explain it. Mengapa tidak ada orang yang kekurangan di antara mereka? Because from time to time, those who owned lands and houses sold it and brought the sales. Sebab dari semasa ke semasa, mereka yang mempunyai milikan menjual milikan mereka dan membawa hasil jualan itu ke dalam gereja. Oh, this really makes me excited. Ini sesuatu yang sangat exciting. Because the scripture said from time to time. Sebab gereja firman Tuhan
sebenarnya mengatakan dari semasa ke semasa. That means they didn't only do this one time, Ini berarti mereka bukan lakukan ini satu kali saja. but they did it many times. Dan tetapi mereka melakukannya banyak kali. That means this became their habit. That means this became their habit. Inilah tabiat mereka. That means this is something they did, not just one time. Ini sesuatu yang mereka lakukan bukan untuk satu kali saja. And what did they do from time to time? Apakah yang mereka lakukan dari semasa ke semasa? Those whom God have blessed. Those whom God have blessed. Mereka yang diberkati oleh Tuhan From time to time, dari semasa ke semasa. they will look at the blessing God is giving them. Dan mereka melihat apa yang Tuhan telah berkati mereka. And look at the needs of the church. Dan mereka melihat apa yang ada perlu dalam gereja. And they'll say, thank God I have all of these things. Dan mereka kata, syukur kepada Tuhan kerana saya diberkati. But I don't need all of them. Tetapi saya tidak memerlukan kesemuanya. I have brothers and sisters that need these things. Saya ada saudara dan saudariku dalam gereja yang memerlukan hal-hal milikan ini. So they'll go sell it and bring the money to the apostles. Maka mereka menjual milikan yang tertentu dan membawa duitnya dan bawa kepada rasul-rasul. I am praying that as I speak this afternoon, saya berdoa bila saya berkongsi tentang hal ini, God will touch your heart for you to start thinking what you could do to help the church from time to time. saya berdoa agar engkau akan dalam hati engkau berfikir apa yang kita boleh lakukan bagi gereja dari semasa ke semasa. And verse 35 tells me something which is very, very important. Dalam ayat 35 ada sesuatu yang sangat penting. When they bring their gifts to the church, no strings attached. They didn't bring it to manipulate the leaders. Bila mereka membawa pemberian kepada gereja, mereka tidak menentukan syarat kepada pemimpin gereja. They brought it because God led them to do it from time to time. Mereka memberikan milikan mereka ke gereja sebab Tuhan yang memimpin mereka. They brought it because they were sincere to help the needy people in the church. Mereka membawa milikan ataupun jualan milikan mereka ke gereja sebab mereka mau menolong mereka yang ada keperluan. This was the answer to the prayer they prayed in verse 31. Inilah jawapan doa mereka dalam ayat 31. I'm believing God, and I know for a fact that right now in front of me, there are people God is blessed. Saya percaya kepada Tuhan dan saya tahu ada kita yang di antara kita ni telah Tuhan berkati. I know some of us have things which we don't need them all. Saya percaya di antara kita ada orang yang mempunyai milikan yang kita tidak perlu. I know some of you have things which other people can use, but you have them and they are sitting down. Saya tahu di antara kita ada milikan ataupun barang-barang yang kita tidak perlukan, orang lain perlu. And I'm challenging you this afternoon. Saya mencabar kita pada tengah hari ini. Let the Spirit of God speak to you. Supaya roh Tuhan akan berbicara dengan kita. Look at somebody you can encourage this afternoon. Perhatikan adakah sesiapa yang perlukan pertolongan kita. You can encourage them by bringing what they need to the church so that the people's need will be supplied. Kita perlu memenuhi keperluan mereka, memberikan torongan dan juga kalakan kepada mereka. Let me tell you, this is not an easy thing to do. We need the grace of God to do it. Ini untuk memberikan milikan kita kepada orang yang lain bukanlah sesuatu yang senang. I shared with the other service, my wife, from time to time, she will go to our closet and say, Moses, let's give some things away, especially clothes, which we have not used in the past 3 months. Kadang kadang-kala istri saya berkata kepada saya, ada pakaian yang saya tidak pakai dan dia kata berikan kepada orang lain. She will go downstairs and bring a big black bag. Dan dia akan membawa bag yang besar. And then she'll start throwing the stuff in. She's very easy to take it and throw it. And my heart will be going, I paid for this. She's throwing it. Dan dia akan mengambil baju saya yang tidak dipakai dan letak dalam bag yang besar itu. Dan hati saya kata, saya sudah payah nih, saya yang bayar. She don't care what the price is. She will just throw them in. Dia tidak
pedulikan apakah harga baju itu, dia ambil saja dan letak dalam beg. And then she'll go to my side of the closet Dan kemudian dia and start telling me to put things also in the bag. dan dia beritahu saya dalam amari yang lain juga mau ambil baju saya. Sometimes because she's there, I'll put them in the bag. Sebab dia berada di situ, maka saya meletakkan baju ke dalam beg itu. When she leaves the closet, I'll take them and put them back on the thing. Kadang-kala bila dia tidak ada, saya mengambil baju itu dari beg itu dan kembalikan ke dalam I amari. know it's not easy Sebab saya tahu yang sesuatu yang tidak senang. for us to let go of our barang-barang. Bagi kita untuk memberikan barang-barang kita kepada orang lain bukanlah sesuatu yang senang. But that shows that we are lacking faith. Sebenarnya bila itu berlaku, nyanyi berarti kita kekurangan iman. If God gave it to us the first time, Kalau Tuhan memberikan kepada kita pada kali yang pertama, do we believe God can give it to us again? adakah kita boleh percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita sekali lagi? If we trust God today, Kalau kita percaya Tuhan hari ini, can we trust Him for tomorrow? bolehkah kita percaya Dia untuk hari esok? The same God today will be the same God tomorrow. Sebab Tuhan hari ini adalah Tuhan esok juga. In fact, the scripture tells us Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang sama hari ini dan juga untuk selama-lamanya. That is why it is very important that they were described as the body of believers. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk perhatikan bahwa mereka disifatkan dalam ayat ini sebagai jemaah yang percaya Tuhan. They were people who trusted God for everything. Mereka adalah orang yang benar-benar percayakan Tuhan. We can do this as a church if we trust God for everything. Kita boleh lakukan ini hanya bila kita percaya Tuhan akan membekalkan segala sesuatu bagi kita. We could do this as a church if we pray for much grace to fall upon us so that we can have the grace to be generous. Kita perlu sebagai gereja berdoa agar Tuhan akan melimpah-limpahkan kasih karunia-Nya ke dalam hidup kita. This was the church that Barnabas was part of. Inilah gereja di mana Barnabas adalah sebahagian daripada gereja ini. If we are going to produce examples of encouragement, this is the environment we need to create. Kalau kita mau gereja kita seperti itu, maka inilah keadaan yang perlu kita adakan dalam gereja kita. We need to have these 4 things. Kita perlu ada 4 perkara ini. We need to have faith in God, which allows us to be different than everybody. Kita perlu ada kepercayaan dan iman dalam Tuhan yang berlainan daripada orang yang lain. We need to have faith in God, which allows us to think about other people, to love other people. Kita perlu ada iman dan kepercayaan dalam Tuhan supaya kita boleh mengasihi orang yang lain. We need to be able to cut the bonds which is holding us to a barang-barang. Kita perlu ada iman supaya kita boleh memecahkan ikatan kita dengan barang-barang kita. A struggle with letting things go. Dan kita boleh melepaskan ikatan itu. But I can tell you, when God gives me the grace and I let them go, I feel the freedom and God brings me more. Tetapi bila kita boleh melepaskan ikatan itu, Tuhan akan memberkati kita. That leads me to the last point. We should have the freedom to serve. Dan saya ingin juga menggalakkan kita supaya mempunyai kebebasan untuk melayani. And this is not a one-time deal. Ini bukanlah satu kali saja. This is something we need to do from time to time. Ini adalah sesuatu yang kita perlu buat dari semasa ke semasa. The second point which I want to throw to you for consideration is this. Let us look at the heart of Barnabas. Kita perlu melihat keadaan hati Barnabas. Now, verse 36 and 37 of chapter 4 tells us the heart of Barnabas. Ayat 36 dan 37 dalam fasa yang keempat memberitahu kita tentang keadaan hati Barnabas. Barnabas, whose name was also Joseph,
was nicknamed son of encouragement by the apostles. Barnabas yang juga dipanggil Yusuf sebenarnya disebut sebagai anak penghiburan. He was a Levite, a native of Cyprus, sold his field which belonged to him and brought the money and laid it at the feet of the apostles. Ayat 30, penghujung ayat 36 berkata dia seorang Levite. 37 berkata dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. I know when I started talking about it, some of you have people in your mind say, this person should do this person should give, because they have the lands, they have all of that. Kadang-kadang saya rasa mungkin waktu saya berkongsi tentang ini, kita fikir tentang orang lain yang dalam fikiran kita dia ada tanah, dia ada ladang, mungkin dia perlu lakukan ini. But read a sentence here said he sold the field which belonged to him. Tapi ayat ini berkata dia menjual ladang milikannya. Let me let that sink in and I'll tell you what that means to me. Apakah artinya bagi diri kita sendiri? So this means to me, instead of thinking about what Shaw should give, I should think about what I should give which belongs to me. Ini berarti kita jangan fikirkan apa orang lain perlu berikan, tetapi apakah saya boleh berikan. I should be able to release what belongs to me. Saya perlu fikir bagaimana saya boleh memberikan apa yang saya miliki. Most of us in the church, we want to release what belongs to others. Dalam gereja kadang-kadang kita selalu mau fikir apa yang orang lain boleh berikan. But this is not what the Bible is talking about. The Bible is saying like Barnabas, if you want to be like Barnabas, from time to time, you have to look at what belongs to you and ask yourself, what can you release so that God's work can be done? Kalau kita mau mencontohi Barnabas, maka kita perlu dari semasa ke semasa fikir apa yang kita miliki dan apakah dalam milikan kita itu boleh kita berikan kepada orang lain. Barnabas demonstrated the freedom from things. Barnabas memberikan kita satu contoh yang penting, yaitu pembebasan daripada ikatan milikan kita. The example I gave you about my family demonstrates Shaw's heart, freedom from things. Bila saya memberikan contoh tadi tentang keluarga saya, sebenarnya apa yang kita boleh tahu ialah istri saya mempunyai pembebasan daripada penyikatan pemilikan. And I identify with you the struggle from pulling away from things. Dan saya sebenarnya mencontohi berapa susahnya kita melepaskan apa yang kita ada. So today at the altar call, I am going to join you so that we pray for grace, so that we will be free from things that we can freely give. Dan hari ini waktu kita berdoa nanti, saya akan bersama dengan kita supaya Tuhan akan membebaskan kita daripada ikatan milikan kita. Barnabas demonstrated a heart for the poor. Barnabas memberikan kita contoh tentang hati yang mementingkan orang lain. Barnabas demonstrated a heart that thinks not about himself alone, but think about others. Dia memberikan kita contoh, yaitu hati yang tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mementingkan orang lain. Barnabas demonstrated a heart that submits to authority. Hati Barnabas juga memberikan kita satu pelajaran bahwa dia adalah hati yang sanggup rendahkan hatinya di depan pemimpin. When he brought his money to the apostles, he didn't tell them, hey, you can only use it in Tawa, you cannot take it to KK, you cannot use it in Mauritania. Bila Barnabas membawa uangnya kepada rasul-rasul, dia tidak memberikan sebarang syarat-syarat bagaimana uang itu boleh patut digunakan. When he released his gift to the house of God, he released it to the Holy Spirit so that the Spirit would direct the leadership to use it for God's glory. Bila dia memberikan uangnya kepada gereja, dia percaya bahawa Roh Kudus akan memimpin gereja untuk menggunakan uang itu dengan sewajarnya. Now we're going to look at the heart of Ananias and Sapphira, the heart which God don't want us to keep. Dan sekarang kita mau melihat keadaan hati Ananias dan juga Sapphira.
Now, you could open, since you have your text, look at chapter 5, verse number 5. Kita melihat kepada pasal yang kelima, ayat kelima. It says, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, sold a piece of property. Ayat yang pertama, dalam pasal yang kelima, ada seorang lain yang bernama Ananias, dia beserta dengan istri Sapphira menjual sebidang tanah. And with his wife's full knowledge, he kept back a part of the money and brought the rest to the apostles and put it at their feet. Dengan setahu istrinya, dia menahan sebagian daripada hasil jualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. When I look at what they did, at first I said, but this wasn't wrong. They were helping the church. At least they brought part of the money. So what was wrong? Bila kita membaca ayat ini, kita fikir, apa salah ini? Dia sekurang-kurangnya, dia membawa sebahagian daripada wang jualan itu kepada gereja. You will begin to see their heart when you look at Peter's response to Ananias to Ananias. Tapi kita boleh tahu keadaan hati Ananias dan Sapphira bila kita melihat jawapan dari Petrus kepada Ananias. And you can find that in verse 3 and verse 4. Ini kita boleh melihat ini dalam ayat ketiga dan keempat pasal yang kelima. Peter said, Ananias, how is it that Satan has filled your heart and you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself some of the money you received from the land? Ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian daripada hasil jualan tanah itu? Verse 4 says, didn't it belong to you before you sold it? Ayat keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah dia tetap kepunyaanmu? And after you sold it, wasn't the money at your disposal? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? What made you do such a thing? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? We will try and answer this question. What made them do such a thing later? Kita mau menjawab soalan ini selepas ini. But Peter describes their action as this. Tapi Petrus mengatakan keadaan mereka itu. You have not lied to men, but you have lied to God. Dia berkata, kamu tidak mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. There are some key words there that gives us an indication to Ananias' heart. Dalam ayat ini dia menunjukkan keadaan hati Ananias. Remember the line where Peter said, you have kept for yourself some of the money you receive. Dan dia berkata bahwa dari jualan itu sebahagian wangnya dia telah menahankannya. Whilst Barnabas was thinking about others, Ananias was thinking about self. Barnabas memikirkan orang lain, tetapi Ananias memikirkan dirinya sendiri. We cannot be sons of encouragement if all we do is think about self and don't think about others. Kita tidak boleh menjadi anak penghiburan kalau apa yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Peter told Ananias, why have you allowed Satan to fill your heart? Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ananias was in the church but allowing the devil to control his heart. Ananias di dalam gereja, tetapi dia membenarkan iblis menguasai hatinya. People of God, it's time for us to take this thing very serious. Kita perlu mengambil perhatian yang serius tentang hal ini. When we give our lives to Jesus Christ, when we give our lives to the Holy Spirit, when we give our lives to God, let us not allow anything else to control our heart. Bila kita mengatakan kita percaya Tuhan dan percaya Yesus Kristus dan dikuasai Roh Kudus, kita tidak boleh dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain. You cannot serve two masters. Kita tidak boleh melayani dua tuan. You're going to love one and hate the other. Kita akan menyayangi satu
dan membencikan satu yang lain. Apart from Jesus Christ, something else was working in the heart of Ananias, which wasn't God. Selain dari Tuhan, ada hal yang lain yang menguasai hatinya. Now let me try and answer the question: what happened to Ananias? Why did they do something like that? Mengapa Ananias membuat begitu? The scripture did not give us a direct answer. Firman Tuhan tidak memberikan kita jawaban yang terus. But I looked at scripture and I looked at life, and I can tell you the possibility of what will lead somebody like Ananias to do something like that. Kita melihat dari petikan ini dan juga keadaan kehidupan, kita tahu kemungkinan inilah yang berlaku. The first thing is, if you love money more than you love God, you will do what Ananias did. Kalau kita mementingkan uang lebih daripada kita mementingkan Tuhan, kita akan kemungkinan akan membuat apa yang Ananias sudah buat. If you love things more than you love people, you will do what Ananias did. Kalau kita mengasihi ataupun mementingkan barang-barang lebih daripada orang, maka kita kemungkinan akan melakukan apa yang telah But if you dilakukan. love God with all your heart and you submit to the Holy Spirit, you will do what Barnabas did. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Barnabas. From time to time, you will consider your blessings and consider others and give freely. Dari semasa ke semasa kita akan melihat kepada barang-barang yang kita ada dan kita akan memberikannya. Maybe Ananias also wanted to look more generous than he actually is. Kemungkinan besar juga Ananias mau kelihatan orang lain melihat dia sebagai lebih murah hati daripada sebenarnya. He saw how people were talking about Barnabas, and they have even given him a nickname and also wanted something like that. So he said, look, I'm going to do what Barnabas did, but because I love self, I'm going to just give them pat. All I want is the name. Kemungkinan dia mendengar cerita tentang Barnabas, bagaimana orang lain gembira dengan Barnabas dan memberikan panggilan anak berhiburan kepada Barnabas. Dia juga kata, saya mau buat begitu, saya mau dapatkan nama begitu. Tetapi dia kata, saya hanya mau memberikan sebahagian. Barnabas wasn't doing it for show. Barnabas was doing it because he loved God. Barnabas melakukan segala sesuatu itu kerana dia mengasihi Tuhan. You see, where did I get this from? If you look at the text very closely, Peter's response was, you have not lied to men, but you have lied to what? God. Petrus bila dia menjawab, dia mengatakan kepada Ananias, dia mengingatkan dia, kita bukan tipu Tuhan, kita bukan tipu manusia, tetapi kita telah tipu Tuhan. Ananias' focus was men, whilst Barnabas' focus was God. Sorry. Ananias' focus was men, whilst Barnabas' focus was God. Ananias mementingkan tentang dirinya sendiri, tetapi Barnabas mementingkan Tuhan. Listen, the other thing which could have led Ananias to do what he did was maybe he was just a hypocrite. He pretends to be something which he is not. Kemungkinan juga Ananias melakukan apa yang dia lakukan sebab dia hanya berpura-pura saja. Can somebody show the picture of Michael Jordan, which is on the slides? Sorry. The Michael Jordan picture. Oh, Michael Jordan picture. Good. I mean, do you see Michael Jordan? Watch very closely. Is that Michael Jordan? This is me pretending to be like what? Michael Jordan. If I pull my shirt, you will not see any muscle. You will see flap. Kalau kita melihat gambar ini, nombor 23 ini ialah Michael Jordan. Tetapi bukan Michael Jordan ya, sebab kepalanya ialah Pastor Moses. My wife knows I don't know how to play basketball. I play ping pong. Sebab saya pendek, maka saya tidak boleh main basketball, tapi saya main pingpong saja. I show you this picture. You see me, you playing a basketball competition. You put me on the field, you are going to lose. Kalau kita lihat gambar ini dan kita mau saya menyertai pasukan bola keranjang kita akan kalah. Because I don't know how to play basketball. Sebab saya tidak pandai main basketball. But do you see how easy it is to pretend I am Michael Jordan? Ini senang saja
saya pura-pura sebagai Michael Jordan. All I need is Photoshop. Saya hanya perlu Photoshop gambar itu. All Ananias needed was the devil to help him become a hypocrite. Maka Ananias juga berpura-pura. But I want you to know this truth. Tapi saya ingin kita faham kebenaran ini. Barnabas didn't need to pretend. Barnabas tidak perlu berpura-pura. He came to God the way God knows him. Dia datang ke dalam hadirat Tuhan. This shows that Barnabas fears God. Sebab dia takut akan Tuhan. Because Barnabas knows that God knows everything. Sebab Barnabas sedar bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Barnabas knows that you can't hide anything from God. Barnabas sedar bahwa kita tidak boleh menyembunyi sebarang hal daripada Tuhan. Barnabas knows that when he comes to God, when he comes to church, God is real. It is not a plaything. It is not a fake thing. But you have to be real because God is real. Sebab Barnabas sedar bahwa bila kita datang ke gereja, Tuhan adalah benar dan kita juga perlu mempunyai sikap benar di hadapan Tuhan. Oh, I think at this particular moment, the Holy Spirit is already speaking to some people. Saya percaya pada waktu ini juga Roh Kudus sedang berbicara dengan setengah-setengah kita. I am not even going to go further to the point, but I'm going to use this time to minister to your spirit. Saya ingin pakai masa ini untuk melayani roh kita. From this story, there are three important things I learned. Dari petikan ini ada 3 hal yang penting yang saya pelajari. I learned that I must give in response to trusting God, and my giving should reflect my trust in God. Saya mempelajari bahwa saya mesti percaya Tuhan dan memberikan apa yang saya ada, dan pemberian saya mesti menggambarkan iman saya dalam Tuhan. If you want to do that with me, I want you to raise your hand wherever you are. Kalau kita sanggup mempunyai iman yang sedemikian, saya ingin kita I angkat see some tangan. hands up. You want to give because you trust God. Kita perlu angkat tangan. Thank you. And because of that, when the musicians come up to pray, we're going to pray for more grace so that you could trust God and your giving will reflect your trust for God. Maka bila musik bermula nanti, saya ingin mencabar supaya kita menerima karunia Tuhan dengan pelimpahan. The second thing I learned today is this. I must give like Barnabas. From time to time, I must look at how God has blessed me and I should be willing to release. Dan hal yang kedua yang kita pelajari pada hari ini ialah kita mesti seperti Barnabas melihat kepada milikan kita dari semasa ke semasa dan apakah yang saya boleh berikan. I should not be focused on what others are giving, but I should be focused on what God has blessed me to give. Kita tidak perlu fokus kepada apa yang orang lain boleh berikan, tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. For me to do that, I need much grace. Bagi kita untuk melakukannya, kita memerlukan karunia yang berlimpahan daripada Tuhan. If you are here and you are struggling and you want to do that with me, you can also raise your hand. Kalau kita sanggup mau buat begitu, tetapi rasa sangat susah mau buat begitu, saya ingin menjemput kita untuk mengangkat tangan. You want to be able to give not just one time but continuously, to give to bless God and to bless others. If you want to do that, just raise your hand Kalau with kita me. mau memberkati orang lain Thank you. dengan milikan kita, tolong angkat tangan. Oh, thank you. I need to see those hands so that when we begin to pray, I know where to pray. Wave it, wave it. If you want God to give you the power, if you want God to give you the grace so that you could give continuously, let me see your hand. Kalau kita ingin memberikan milikan kita dan melihat karunia Tuhan dalam hidup kita, angkatlah tangan supaya saya boleh melihatnya. And the last thing I learned this afternoon is this. Dan hal yang terakhir yang saya pelajari pada petang ini. When I release to God, God's church, and God leaders, I release. I don't manipulate. I just let it go. Waktu saya ingin memberikan sesuatu kepada gereja, kepada Tuhan, saya berikannya tanpa syarat. If you want God to help you with this special grace, I want you to stand where you are.
Kalau kita ingin mendapatkan karunia ini, karunia yang boleh memberi kepada Tuhan tanpa syarat, saya ingin menjemput kita angkat tangan. As the pastor comes to lead us in this altar call, I want you to stand where you are as the musicians lead, because he's going to pray for special grace for us to be able to be Barnabases and to encourage others. Saya ingin menjemput kita untuk berdiri supaya pastor nanti akan berdoa bagi kita supaya karunia Tuhan akan berlimpahan dalam hidup kita.